नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ सेप्टेम्बर 22 तारिख सोमवार। तेज विलंब नक आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर मुख्य खबर गुड़िक रोषेई सामग्री ठू आरंभ कर इलेक्ट्रोनिक्स औषध वैद्युतिक उपकरण एवं जानवाहन पर्यंत प्राय 375 सामग्री सेप्टेम्बर 22 अर्थात आज सस्ता हेब। नूतन सामग्री एवं सेवा टिकस जीएसटी हार आज लागू हेब। ग्राहक मानकु आश्वस्ति प्रदान करिया पई जीएसटी परिषद सेप्टेम्बर 22 अर्थात आज जीएसटी ह्रास करने निष्पत्ति नेछि। घिओ पनीर बटर स्नैक्स केचप जाम सुखिला फल कॉफी एवं आइसक्रीम परी साधारण भावे व्यवहृत सामग्री एवं टेलीविजन एसी एवं वाशिंग मेसिन भली उच्च मानर उत्पाद मध्य सस्ता हेब। जीएसटी ह्रास को दृष्टि रखी दैनंदिन उपभोक्ता सामग्री प्रस्तुत करुथिबा अनेक कंपनी पूर्वर मूल्य ह्रास घोषणा कर सारी से प्राय औषध फर्मुलेशन एवं ग्लूकोमीटर एवं डायग्नोस्टिक किट भली विभिन्न चिकित्सा उपकरण उपर जीएसटी हार 5% को ह्रास करा जायछि, जहाँ साधारण लोकंक पई औषध सुलभ करिवो। सीमेंट उपर जीएसटी 28% रु 18% को ह्रास करा जायछि, जहाँ घर निर्माण खर्च मध्य ह्रास करिवो। जीएसटी ह्रासर लाभ को प्रतिफलित करिया पई सरकार पूर्वर औषध दোकानी गुड़िक सर्वाधिक खुचुरा मूल्य एमआरपी सजाड़िबाकू किंबा कम मूल्य रे औषध बिक्री करने निर्देश देइछन्ति। जीएसटी हार ह्रासरू कार क्रेता माने सर्वाधिक लाभ पाइबे, कारण छोट एवं बड़ कार उपरे जीएसटी हार यथाक्रमे 18% एवं 28% को ह्रास करा जायछि। अनेक कार कंपनी पूर्वर मूल्य ह्रास घोषणा कर सारिछन्ति। सेभଳି भाबरे कहबाकू गले स्वास्थ्य क्लब सेलून फिटनेस सेंटर जोग सौंदर्य इत्यादि उपरे जीएसटी 18% रु इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी बिना 5% को ह्रास करा जायछि। केश तेल साबुन शैम्पू टूथब्रश एवं टूथपेस्ट भली दैनंदिन सामग्री मध्य सस्ता हेब, कारण एगुड़िक उपरे जीएसटी हार 12 एवं 18% रु 5% को ह्रास करा जायछि। आजिठारु 4टी बदल केवल 2टी जीएसटी स्लैब रहिबो। अधिकांश सामग्री सेवा 5 एवं 18% जीएसटी अधीन रे रहिबो। विलासपूर्ण सामग्री पई जीएसटी हार 40% हेब। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करना हंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर पूजा मजा को फीका कराइबो लघुचाप वर्षा। गोटे नुहे पछको पछ आसुची 3टी लघुचाप। उत्तर बंगोपसागर रे सृष्टि हेब लघुचाप, जार प्रभाव में केन्दुझर मयूरभंज समेत उत्तर उपकूल ओडिशा रे प्रचंड वज्रपात सह अति प्रबल वर्षा लगी रहिबो। ए दुई जिल्ला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। प्रबल वर्षा नहीं सुंदरगढ़ कंधमाल गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी भद्रक बालेश्वर को येलो वार्निंग जारी करा होइछि। गोटे लघुचाप दुर्बल हेला बेलको आउ गोटे लघुचाप 25 सेप्टेम्बर बेलको दाना बांधुछि। पूर्व केंद्रीय एवं संलग्न उत्तर बंगोपसागर रे सृष्टि हेब लघुचाप, परे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी 26 सेप्टेम्बर बेलको दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल आड़को मुहाइब। परे अधिक घनीभूत होई लघुचाप पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे अवपातर रूप नेब। यह 27 सेप्टेम्बर दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम करिवार संभावना रहिछि। 25 रु 27 सेप्टेम्बर मध्य आंध्र प्रदेश ओडिशा पश्चिम बंग उपकूल रे समुद्र अशांत रहिबो। 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रहिछि। एथिपाई मत्स्यजीवी माननको समुद्र भीतर को न जिबाको परामर्श दिया जायछि। समुद्र रे थिबा मत्स्यजीवी को 24 सेप्टेम्बर सुधा उपकूल को फेरिबाको सतर्क करा जायछि। मास शेष बेलको दक्षिण चीन सागर रे एक बात्यार अवशिष्टांश बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप सृष्टि करिबा संभावना रहिछि। परवर्ती खबर सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती रे 3,69,019 जन, द्वितीय किस्ती रे 5,82,804 जन एवं तृतीय किस्ती रे 7,66,589 जन हिताधिकारी नाम कटिथिबा बेले 1,07,930 जन महिला नाम नूतन भावे जोड़ा होइछि। सुभद्रा पोर्टाल रे जीवित महिला मृत
ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଘଟଣାର ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି 1,83,758 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ବେଳକୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ କଟିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଆଦୌ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇପାରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଯାଞ୍ଚରେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ ସେମାନେ ଏକାଥରେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ନିୟମରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ରେଲୱେ। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଲୋକେ। ଗତ ମାସରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ନୂଆ ନିୟମ ମୁତାବକ ଆପଣଙ୍କ IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରୁ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ଆଧାରିତ OTP ଭେରିଫିକେସନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏକ OTP ଆସିବ। OTP ଏଣ୍ଟ୍ରି ନ କଲେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦଲାଲ ଏବଂ ଜାଲ ବୁକିଂ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସହଜରେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରାଲ ରିଜର୍ଭେସନର ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଧାର ଭେରିଫିକେସନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ରିଜର୍ଭେସନ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିଥିବା ୟୁଜର୍ସ ହିଁ ଜେନେରାଲ ରିଜର୍ଭେସନରେ ଟିକେଟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ରେଳବାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଷ୍ଟେସନ କାଉଣ୍ଟରରୁ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଜେନେରାଲ ଟିକେଟ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିଚୟ ପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନୂତନ ସିଷ୍ଟମରେ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ IRCTC ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରେଳବାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରଥମ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିଥିବା ୟୁଜର୍ସ ହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ। କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, ହେଲେ ପୁରା ସତ। କାହିଁକି ନା ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଖାଲି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର 2 ଥର କାମୁଡ଼ିଲେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ୟୁପିରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ନେଇ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ସରକାର। ସେଥିଲାଗି ତ ଯଦି କୁକୁର 2 ଥର କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଧରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁପିରେ 2 ଥର କାମୁଡ଼ୁଥିବା କୁକୁରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଆଉ ସେହି କୁକୁରଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଆନିମଲ ବର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ABC ସେଣ୍ଟରରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ସରକାର ଏନେଇ ସମସ୍ତ ନଗର ନିଗମକୁ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି କୁକୁରକୁ 10 ଦିନର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏହି ସମୟରେ କାମୁଡ଼ୁଥିବା କୁକୁରକୁ ଆନିମଲ ବର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖାଯିବ। ଏହାପରେ କୁକୁରର ଶରୀରରେ ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ ଲଗାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ ଲାଗିବା ପରେ କୁକୁର ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ଯଦି ସେହି କୁକୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାହାକୁ କାମୁଡ଼ିବ ତେବେ 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବ। କେବଳ ୟୁପିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ BMC କୁକୁର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ୟୁପି ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନିୟମ ହେଉ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ GST ସଞ୍ଚୟ ମହୋତ୍ସବ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି GST ସଞ୍ଚୟ ମହୋତ୍ସବ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷ କିଣିବା ସହଜ କରିବ। ଏହି ସଞ୍ଚୟ ମହୋତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ। ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ସଞ୍ଚୟ ମହୋତ୍ସବରୁ ସମସ୍ତେ ଲାଭ ପାଇବେ, ଦେଶର ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କର ଜାଲରେ ଫସି ରହୁଥିଲେ।
अन्य सहर को सामग्री पठाइबा कष्टकर थिला। पूर्वरु ग्राहक मानकठारु परिवहन खर्च आदाय करा जाउतला। 2017 नूतन इतिहास सृष्टि करिवार आरंभ होइतला। आमे जीएसटी को आमर प्राथमिकता देइथिलु। जीएसटी संस्कार अभिवृद्धि कहानी को त्वरान्वित करिवो। स्वाधीन भारतर टिकस संस्कार समस्तंकु सहभागी करा जाइतला। प्रधानमंत्री मोदी कहिसेंति जे आमको विदेशी सामग्री रु निजको मुक्त करिवाको पड़िबो। तेणु आमको केवल भारत रे तयारी उत्पाद किनिबा उचित। से कहिसेंति जे आमको प्रत्येक घर को स्वदेशी रो प्रतीक करिवाको पड़िबो एवं प्रत्येक दुकान को स्वदेशी उत्पाद रे सजाइबा उचित। प्रधानमंत्री मोदी कहिसेंति जे जीएसटी ह्रास सहित नागरिक मानक पई एबे सेमानकर स्वप्न पूरण पई सहज हेबो। अधिकांश नित्य व्यवहार्य जिनिस अधिक सुलभ होईछि। से कहिसेंति जे 99% सामग्री उपरे केवल 5% टिकस लागू हेबो। परवर्ती खबर राज्य रे एबे हेबो नाही मंत्रिमंडल संप्रसारण। बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामलक बड़ सूचना। मां समलेईक धवलमुखी बेश दर्शन समय नहीं सूचना देइछन्ति बीजेपी राज्य सभापति। पार्वण पूर्वरु हेबो नाही मंत्रिमंडल रे परिवर्तन। सेपरी नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे पद्म फुटियो बोली कहिले मनमोहन। नुआपड़ा निर्वाचन रे चाषी को बनस विकास रहिबो मुख्य प्रसंग। खूब शीघ्र संबलपुर जिला सभापति चयन हेबो। हेले राज्य मंत्रिमंडल अदल बदल एबे हेबो नाही। परवर्ती खबर विदेशी टैलेंट को प्रलोभित करने को चीन एबे बड़ पदक्षेप नेइछि। चीन टेस्ट काउंसिल घोषणा करिछि कि देश रे अक्टोबर 1 रु के वीसा लागू हेबो, जाकी अमेरिकार H1 वीसा भଳି। एहर उद्देश्य हेउछि कि विशेष करी एशिया और दक्षिण एशियार युवकंकु प्रलोभित करिबा, जो माने विज्ञान टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग भଳି क्षेत्र रे काम करुछन्ति। सेपटे अमेरिका रे विदेशी प्रोफेशनल मानक अवस्था दिन को दिन बिगिड़बारे लागिछि। कारण अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प H1B वीसा उपरे वार्षिक $1 लाख देय आदाय करने को प्रस्ताव रखिछन्ति, जाहाको नै अमेरिका रे H1B वीसा रे रही काम करुथबा प्रोफेशनल मानक चिंता बढ़िछि। एभଳି स्थले के वीसा लागू करी चीन सही प्रोफेशनल मानक पय एक विकल्प रास्ता खोलिछि। चीन रे ही वीसा पय आग्रही मानक कोनोसी समस्या रे सम्मुखीन हेबाको पड़िबो नाही। एथिपई विदेशी आवेदक माने कौनसी लोकल स्पॉन्सर की चीन कंपनी रो आवश्यकता पड़िबो नाही। अर्थात कौनसी भी योग्य आवेदनकारी सीधा सड़क एही वीसा पय आवेदन करि परिबे। ए वीसा बे प्रचलित 12 वीसा सह जोड़ी होई 13तम कैटेगरी रे रहिछि। ए वीसा पाइबाकू हेले आवेदनकारी को मुख्यतः सेमानक योग्यता दाखल करिबाको पड़िबो। ए वीसा विशेष करी युव विज्ञान और टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल को पय प्रस्तुत करा जाइछि। विज्ञान टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग छात्र एवं प्रोफेशनल को एथिरे प्राथमिकता दिया जिवो। एथिरे शर्त रहिछि कि आवेदनकारी कौनसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय किंबा रिसर्च इंस्टीट्यूट रो कोर्स समाप्त करथिबे। या माध्यम रे चीन आशा करूछि कि हजार हजार टैलेंट प्रोफेशनल अमेरिका रो बाहरी चीन मुहा हेबे। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष बयस रे पदार्पण करिसंती। याको विरोधी दल बारंबार कहि आछंती जे तांकु एबे अवसर नेबा उचित। विभिन्न समय रे याको नै चर्चा जोर धरि थाए। एबे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोदी को अवसर को नै बड़ खुलासा करिसंती। से स्पष्ट करिसंती जे 2029 और 2034 रो निर्वाचन नरेंद्र मोदी को नेतृत्व रे ही लढ़ा जिवो। आगामी अनेक वर्ष पर्यंत प्रधानमंत्री पद खाली रहिबो नाही, कारण मोदी ही एही पद रे रहिबे। इंडिया टुडे को देइथिबा एक साक्षात्कार रे राजनाथ सिंह कहिसंती आगामी बहु वर्ष पर्यंत नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहिबे। से निर्विवादी नेता और आगामी दिन रे मध्य एही स्थिति बजाय रहिबो। प्रधानमंत्री को पद पई कोनोसी स्थान खाली नाही, यह ही सत्य। परवर्ती खबर गर्भवती हेबा कोनोसी महिलांक पई एक सौभाग्य। तेणु प्रत्येक देश गर्भवती महिलांको विभिन्न सुविधा प्रदान करंती। आज आमे आपनको एपरि एक सहर विषय रे कहिबाकू जाउछु जोंठारे गर्भवती महिला माने निजर निज शिशुर भलो जत्न नै पारिबे एवं सहजरे शिशुर आवश्यक जिनिस पत्र किनि पारिबे। एही सहर रे गर्भवती महिलांको 1.3
3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରେ। ମିଚିଗାନର ଫ୍ଲିଣ୍ଟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ 1.3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରସବ ପରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ $500 ଅର୍ଥାତ୍ 44,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ମିଚିଗାନ ଟେଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗବେଷକମାନେ 2024 ମସିହାରେ ମିଚିଗାନର ଫ୍ଲିଣ୍ଟରେ RX କିଡ୍ସ ନାମକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏପରି ପରିମାଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ପାଣ୍ଠି ମାତୃ ପ୍ରସବ ପରେ ମାନସିକ ଅବସାଦର ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରୁଛି। ତେବେ ଭାରତରେ ଏଭଳି ଯୋଜନା କାହିଁକି ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଇଁ ଅତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯୋଗାଯୋଗ, ଦେଶ ଦୁନିଆ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଏହାର କୁପରିଣତି ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅରୁଚିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୋବାଇଲ ମାୟାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ରହୁଛି ସେମାନେ ପାଠରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୁତାବକ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶିକ୍ଷକ କେହି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ମୋବାଇଲ ନେବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଜରୁରୀ ସମୟରେ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅନେକ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ମୋବାଇଲ ହୋଇଥିବାରୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଭଳି କେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଉଦି ଆରବ ସହ ଐତିହାସିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ପରେ ଭାରତକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ଧମକ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ସାଉଦି ଆରବ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନ ଏଥର ସାଉଦି ଆରବକୁ ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ପାକ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ। ସାଉଦି ଆରବ ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାର 4 ଦିନ ପରେ ଭାରତକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଟିଭି ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇସଲାମିକ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଫ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ସହ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଧମକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।